हेलो सांग माने केमिति अछंती। आशा करछि समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्तंको मो तरफरु जय गुरु ठाकुर डाकुछि आपण भलरे रुहंतु, सुस्थरे रुहंतु, आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आ भलरे भलरे कटि जाऊ। तो मो भी भलरे अछि, सबदिन बढिया हेछि। आ गोटे सुंदर सकाळ आरंभ आ सुंदर सकाळ आ गोटे फ्रेश आ नुआ ब्लॉग को मो पुष्प आपण समस्तंको स्वागत करछि। सबदिन भाया आज भी से रकम सकाल टाइम सकाल बासी कम सर गाधुआ पाधुआ करी ठाकुर पूजा सरकी मो गैस पाखे आसिक पहुँची रोषे करने कि आज करना समस्ते पिठा क्षीर खाई। पिठा क्षीर तो करके समस्त को देदेने खावाई किंतु यहाँ करना तरकारी अच्छी मोपाई कि तरकारी मैंने आलू भजा करुच्ची मोपाई कि मु पखाड़ खाइमी मु पिठा खाइमिनी समस्त को पिठा करके दे सारापर पिठा संगे मुझे तरकारी करी क्षीर गरम करदे क्षीर पिठा समस्ते खाई एवं मुझे पखाड़ गंडे खाईदेमी मोर तो पखाड़ गंडे नहने हेनी आ पखाड़ खाई सारापर मत करना 14 भुवन देखा हम कम करने कि मत एमती लगे आपर्यंत पखाड़ न खाई से पर्यंत मत लगे जे मुझे सकाळू किसी खाई ना बोलिकी। तो मो भिडियो एमती जोड़ी होकर रही था भिडियो को आरंभ शेष पर्यटन देखो बिल्कुल भी स्किप करंतुनी। आ मो भिडियो किसी भी जब आपको पसंद आसता है तो मो चैनल को सब्सक्राइब करके भिडियो को लाइक टे करदे आ छोट स्नेह भरा कमेंट मोप लिखिदेवे जे मो भिडियो आपको केमी लगुच बोलिकी। आ कहीं जब नुआ करके मो भिडियो देखुं प्रथम मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँद्वारा कि मुझे जितेबाला भी भिडियो छाड़मी सर्वप्रथम आपण ही मो भिडियो देखिपारे। आ मो भिडियो को आपण फैमिली फ्रेंड मान सहित टिके शेयर कर दिंतु तो मत भी टिके सपोर्ट हम कहीं आपणकर सपोर्ट आ भल पाइबा मत यूट्यूब रे भिडियो बनवाई प्रेरणा जोगाऊँगी आ साहस दूची। तो आपण सारे कथा हो मोर खियापिया सरीगला खियापिया सरी दे बासन कुसन धोई देकी मु पलि आसनी जो कहते 14 भुवन देखा बोलिक 14 भुवन देखा कि आउ समय भी बेसी होती बर्तमान करना मिकिली भी स्कूल जाइलानी कि खियापिया तंकर सरी जाइला आउ से करना मोर से मत आसिक कहूला जे मामा मु गाधेबिनी बोलिकी मुझे चिड़ुनी मैं जहाँ भी हो जाओ तू गाधेकी स्कूल जीवु से आसिक मत कहला करना मु गाधेबिनी ये रकम सबुदिन स्कूल जावा समय तार नखरा दिन जी काली जब गाधे पड़ते आज कह करना मुझे गाधेबिनी काली गाधी आज कौन पर गाधेमी गुड़ा हाथ धोई पकेमी तार कहू ना मोर नाकर सिंगाणी बाहर मुझे आज गाधेमिनी मु काली की गाधेमी यही रकम तार सबुदिनिया कथा। तो मुझे करना रागी दिन जेरकम पार्टी करनी मुझे जहाँ गाधेकी जीवु परिष्कार परिचन्न होगी तो सी जाइला गाधेवाई कि आठी बाबा कम करते मो बाबा पाखक आसती साहाଯ୍य करने कहीं एकला कम तो यहाँ तो कहीं बाउंश तो कढ़ा होकर रोचे फटा हो फटा होकर नहीं चुली पाख रोचे जला हो। तो बाबा ये एकला कम करते तो मत डाकिले चलिए से टे साहाଯ୍य करदे मैंने बाउंश जे सब पड़ी पाखक देदेने ना से शीघ्र शीघ्र फटेदेवे। आ मुझे जिते खियापिया करूँ ना से समय से भी तो आसिक जिते हाथ पाखे थी से से पटेदेली आ जो सब दूर सब पड़ी बाहर कराई सब भी आगू भी आहरी पड़ी तो आगुरी भी देखिथे यरकम यहीटा को नगे कि 3 थर कि 4 थर हम बाउंश आमर बाहर सारे आहरी भी ता देहर बाउंश अच्छे करना यरकम आस्ते आस्ते करके बाबा सब खोलिकी मटी तलू बाहर कर करना गोटे जगार ठोल दौना बेसी हो सारापर फटे देके आणिक आम बोईकी चुली पाख रखी दौरान यही रकम कम सकाळटार चली सकाଳେ तो जाइला गाई गोरु कम जेरकम मोर बासी कम गाई कम चुली पाखर खरका पुरका जे सब कम सब जाइला तो मोर सकाळठू आउे खियापिया सरलापर ये सब कम कहीं आपको भी टिके कम करने को पड़ो कहीं वर्षा गछपत्र नगा हो चुली पाखर जाल तो निहाती दरकार ता सागर पुणी गछपत्र जे नगा हो बाड़ घर घेरा जावा भी दरकार। तो से कि बाबा टिके टिके आसिक मझे मझे बाबा डाकती टिके टिके आसिक साहाଯ୍य करदे जाए सेपटर मुकरना चुली नगे भात टिके भी बसई देती नन करना एपटे जब कम लगे जीम ना रोषेबास भी मोर लेट हो। तो से कि भात चुली नगे देकी बाबा जे जिनस मत गोटे गोटे मागु था मुझे दौए आ बाबा को भी किसी कम साहाଯ୍य करता जोटा कि भी टिके सुविधा हम नन करना एकला हेने भी बहुत समय लगे यही रकम कम मोर चली सकाळठू गला आउ तो एबे तो छोट दिन है छोट दिन बेसी कम ताकू सब मैनेज करने को पड़ो तो से कम मु लगी थी। तो दिनटी आरंभ हो जाए कम कतुर यही जो दिनटा जो आसे ना जे सकाळठू कम कतुर आरंभ हो जाए पुणी संध्या पर्यंत कम ही चली था खाली कम कम सब चली था। तो बाबा करना बता सब फटे दे सारापर सब करना बसिकी चांचिकी परिष्कार करदे जेरकम कि बाड़ घेरा है ना जे सुतुलीटा बंधा हम से सुतुलीटा छिड़ी नजीव से चांचिकी परिष्कार करदे परिष्कार करदे
ରଖିଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ କନା ନେଇକି ଯେଇଠି ବାଡ଼ ଘେରା ହେବ ନା ସେଇଠି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ବାବା ସେଠି ଯାଇକି କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁ ବତା ଗୁଡ଼ାକ ବୋହିକି ନେଇକି ଦେଇ ଦେଉଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଁ କହୁନି ନା ତାଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ ଯେରକମ ମୁଁ ଯେରକମ ବାବାଙ୍କ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବାବା ସେରକମ ମୋତେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଉଭୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି କାମଟା ଯେକୌଣସି କାମ ହଉ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରି ନେଇଥାଉ ନହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ନେଇକି ନ ଯାଇଥାନ୍ତି ନା ବାବାଙ୍କୁ ଆସିକି ପୁଣି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ନେଇକି ଯିବାକୁ ହେଇଥାନ୍ତା ନହେଲେ ସବୁ ଆସିକି ବୋହିକି ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତା ଯାହା ହଉ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ କରିଦେନି କରିଦେଇକି ମୁଁ ସେପଟରେ ପଳେଇନି ମୋ କାମ ସବୁ କରିବା ପାଇଁକି ତ ଭାତ ଟିକେ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି ବସାଇ ଦେଇ ସାରିକି ଆଜି କ'ଣ ନା ଟକ ଭେଣ୍ଡି ପାଣି କରିମି ବହୁତ ଦିନରୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଟକ ଭେଣ୍ଡି ପାଣି କରିବା ପାଇଁକି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାତ ଚୁଲି ଲଗେଇ ଦେଇକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିନି କ'ଣ ନା ଟକ ଭେଣ୍ଡି ନେମି ଟକ ଭେଣ୍ଡି ନେଇକି ତରକାରୀ କରିମି ଆଉ ଏ ଟକ ଭେଣ୍ଡି ଦେଖିକି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିନେ ନା ଛୁଆ ବେଳିଆ କଥା ମନେ ପଡ଼େ ଏବେ କ'ଣ ନା ଆମେ ଖୁସିରେ ଏସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ନା କିନ୍ତୁ ଛୁଆବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁଦିନ ଏଇରକମ ତରକାରୀ ସବୁ ହୁଏ କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେରକମ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପରିବା ମିଳିପାରୁଛି ଯେକୌଣସି ସିଜିନ୍ର ଚାହିଁବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବା ମିଳିପାରୁଛି ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ରକମ ମିଳେନି କେବଳ ଏଇ ଶୀତ ଦିନରେ ହିଁ ଟମାଟୋ ମିଳେ ନହେଲେ ନାହିଁ ଟମାଟୋ ମିଳେନି ଗାଁ ଗହଳିରେ ମିଳେନି ମାନେ ଦୋକାନ ବଜାର ତ ଏତେ ଥିଲା ମାନେ ପରିବାପତ୍ର ମିଳିବା ତ ଦୂରର କଥା ଆଗରୁ କ'ଣ ନା ବାଡ଼ିଘର ଯାହା ସବୁ ପନିପରିବା ହୁଏ ସେଇ ପନିପରିବାରେ ହିଁ ତରକାରୀ ହୁଏ ତ ବାଡ଼ିର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜି କ'ଣ ନା ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଦେଇକି ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଗଗୁଆ ମାଛ ଦେଇକି ମୁଁ କ'ଣ ନା ଟକ ଭେଣ୍ଡି ପାଣି କରିମି ବୋଲିକି ଭାବିକି ଆସିକି ଟକ ଭେଣ୍ଡି ତୋଳିଥିଲି ଏଇଟା ଆମ ବାଡ଼ିର ଟକ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ନା ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଯେ ଟକ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ହେଲା ନା ଆମ ଗାଈ ତାକୁ ଖାଇଦେଲା ଏଇଟା ଆମ ଯାଆର ବାଡ଼ିର ଟକ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ତ ସେଇଠିକି ଯାଇକି ଯେତିକି ତରକାରୀ କରିମି ସେତିକି ଟକ ଭେଣ୍ଡି ତୋଳିକି ଦିନିକି ଘରକୁ ଆସିଥିନି ତାକୁ ଖୁମ୍ବ ଆଳୁ ଗଗୁଆ ମାଛ ଦେଇକି ତାକୁ ମାନେ ଟକ ଭେଣ୍ଡି ପାଣି କରିମି ଖଟା ଖଟା ଲାଗିବ ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁକି ଟକ ଭେଣ୍ଡି ତୁଳା ସରିଗଲା ତାକୁ ମୁଁ ଦିନିକି ପଳେଇ ଆସିନି ଚୁଲି ପାଖକୁ ଭାତ ବସାଇ ଦେଇଥିନି ଆଜି ଅଳ୍ପ କରିକି ଭାତ ବସାଇଥିନି ଖାଇବା ପାଇଁକି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ବାବା ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ତ ସେଇଥିନକୁ ଅଳ୍ପ ଭାତ ବସାଇଥିନି ହଁ ଭାଇ ବି ଥିଲେ ଘର ପାଖରେ ବାବା ମୋ ଭାଇ ଆମେ 3 ଜଣ କେବଳ ଆମ 3 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁକି ହିଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି ସେଇଥିପାଇଁକି ଛୋଟ ଜାଗାର ଭାତ ବସାଇଥିନି ଟକ ଭେଣ୍ଡି ତୋଳିକି ଆଣିକି ରଖିଦେଇ ସାରିକି ତାପରେ କ'ଣ ନା ଖମ୍ବ ଆଳୁକୁ କାଟୁଥିନି ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଟକ ଭେଣ୍ଡି ଗଗୁଆ ମାଛ ଆଜି ହେବ ଟକ ଭେଣ୍ଡି ପାଣି ହଁ ମୁଁ ଯେ କହୁଥିନି ଛୁଆ ବେଳିକା କଥା ଯେଉଁ କହୁଥିନି ଆଗରୁ କ'ଣ ନା ଏଇ ସମୀକ୍ଷା ଖୋଳାଯାଏ ବାଡ଼ିରୁ ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଖୋଳାଯାଏ ବହୁତ ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଖୋଳାଯାଏ ଏବେ ତ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି କିଣିକି ଆଣିକି ଖାଇ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଡ଼ି ଘର ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଥାଏ ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ତ ଛୁଆବେଳେ ଜାଣିଛି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖମ୍ବ ଆଳୁର ତରକାରୀ ହୁଏ ତ ମୁଁ ମାନେ ବିରକ୍ତ ପାଇଯାଇକି ବେଳେବେଳେ ଚିଡ଼ିଯାଏ କାହିଁକି ଖମ୍ବ ଆଳୁ ରାନ୍ଧୁଛ ବୋଲିକି ମା ପରେ ମୁଁ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ ଯଦି କିଣିକି ଯଦି ଟିକେ ଅଣା ହେଉଛି ଖିଆ ହେଉଛି ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଗରୁ ଏଇସବୁ ପରିବା ନା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେଉଁ ଦେଶୀ ପରିବା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହଜି ହେଉଛି କାହିଁକିନା ଆମ ଛୁଆମାନେ ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବିଲକୁଲ ବି ଖାଉନାହାନ୍ତି ସେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ପରିବାଟା କି ପରିବା ତା ଟେଷ୍ଟ କିରକମ କିନ୍ତୁ ତା ମଜା ଯିଏ ଜାଣିଛି ସେ ଜାଣିଛି ମୁଁ ତ ଛୁଆବେଳେ ବିଲକୁଲ ବି ଖାଉଥିଲିନି ଉଲ କ'ଣ ଖମ୍ବ ଆଳୁ କ'ଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖାଉଥିଲିନି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନା ବଡ଼ମାନେ ବିଶେଷ କରିକି ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଶ୍ୱଶୁରର ପାଖରେ ରୋଷେଇ କରିନି ମାନେ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇବାସ କରିନି ସେଇଠୁ ଖାଇଲିନି ଖାଇଲା ପରେ ତା'ର ମଜାଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ନହେଲେ ଆଗରୁ ବି ମୁଁ ଖାଉଥିଲିନି ସବୁବେଳେ ଆମର ରନ୍ଧା ହୁଏ ଆଉ ଚିଡ଼ିକି ଯାହା ହଉ କ'ଣ କରିବା ସେଇ ରକମ କରିକି ଖାଇ ଦେଉଥିଲେ ବାଡ଼ିରେ ତ ଖମ୍ବ ଆଳୁ ମିଳୁଥିଲା ଟକ ଭେଣ୍ଡି ମିଳୁଥିଲା ନହେଲେ ମାଛ ଶୁଖୁଆଟା ସବୁବେଳେ ମିଳିଯାଏ କିଛି ନହେଲେ ପୋଖରୀର ଯେଉଁ ବିଲ ବାଡ଼ିରେ ଏବେ ତ ବିଲରେ ମାଛ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ଆଗରୁ ଦେଶୀ ମାଛ ପ୍ରବଳ ଦେଶୀ ମାଛ ମିଳେ ଆଉ ସେ ଦେଶୀ ମାଛରେ ହିଁ ଟକ ଭେଣ୍ଡି ଦିଆ ହେଇକି ରନ୍ଧା ହୁଏ ବହୁତ ମାଛ ମିଳେ ଆଗରୁ ମୁଁ ଛୁଆବେଳେ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ମୋ ଛୁଆବେଳେ କଥା କହୁଛି ବହୁତ ମାଛ ମିଳେ ଆଉ ମାଛ ଦେଇକି ଟକ ଭେଣ୍ଡିର ତରକାରୀ କରାଯାଏ ତ ସେଇ କଥା ଆଜି ମନ ଯେରକମ ମାଛ ଥିଲା ନା ତ ଭାବିନି ସେଇ ତରକାରୀ ଆଜି କରିଦେମି ପୁରୁଣା କାଳିଆ ତରକାରୀ ଆଗରୁ କ'ଣ ନା ବାଡ଼ି ଘରେ ଯେସବୁ ପରିବାପତ୍ର ଥାଏ ନା ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଅଭାବ ଜଣାପଡ଼େନି ମାଛ ତ ମିଳିଯାଏ ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ଏବେ ତ ଆଉ ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ପୋତି ଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ମାଛ ତ ମିଳିଯାଉଛି ସହଜରେ ମିଳିଯାଉଛି ନା ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାଛବାଲା ଆସୁଛନ୍ତି ମାଛ ସହଜରେ ମିଳିଯାଉଛି ଆଗରୁ ତ ସେରକମ ହେଉଥିଲାନି ଆଉ ଏଇ ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀରୁ ହିଁ ମାଛ ଧରା ହେଲା ଏବେ ତ ସବୁ ପୋତାପୋତି ହେଇଯାଉଛି ତ ମାନେ କ'ଣ ନା ପୁରୁଣା କାଳିଆ ତରକାରୀ ଟିକେ ଆଜି ବନଉଛି ତ ମାନେ ବହୁତ ମନ କରିକି ଆଜି ବନଉଛି କେରକମ ନାଗୁଥିବ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା ଏ ତରକାରୀଟା ଖାଇବା ପାଇଁକି
तो बड़ी देकी मु बनैथिनी प्रथम करना खंब आलू को टिके तेल भाजी देथिनी काहेकि ना टिके लाड़ुआ नाड़ुआ रहे ना तो से टिके तेल भाजी देथिनी भाजी दे सारिके ताकू सिझिया पाई बसई देथिनी आ ताकू सिझिगला पर खंब आलू तो बहुत शीघ्र सिझी जाए आ सेटा सिझिगला पर मु कोन करथिनी ना सेतरे दे देथिनी टक भेंडी दे देना ना से टिके लाड़ुआ लाड़ुआ रकम हो जाए तरकारीटा भारी बढ़िया लगे खायापी टक भेंडी तो मत भारी बढ़िया लगे खायापी कि ना मु बड़ी टक भेंडी खटा कर दिए पखाल खायापी कि आटा सिझीगला करना मु बाहर कर देती बाहर कर दे सारापर एतरे किछि दिया जाए ना खाली करना रसुण छुंक देकी हूँ बघरा जाए मसला कथा तो मोर कहीं मनर पड़नी मसला दिया हुए कि नुहे किंतु रसुण छुंकटे तो निश्चय दिया हुए आ बड़ी भी पड़े बड़ी जदि अच्छी तो पकई पारे जदि न अच्छी तो ना खाली से रकम भी बघार देने भी भल लगे तो कड़े दे देती तेल तेल गरम हो सारा पर देदेनी फुटण पर तापर करना रसुण देके मु बड़ी पकई ना रसुण छुंक देके मु करना जो गगुआ माछ जो भाजिक जो रखी ताकू गगुआ माछ को आगुतरा भी भाजिक भी पकई पारे नने यही समय करना भाजीदेवे गगुआ माछ को भी भाजीदेवे भाजी देकी रसुण छुंक देके जेरकम बघारती सेरकम बघारदेवे एटा करना गगुआ माछटा तो मोर भजा होगी रही तो से करना मुझे रसुण छुंक करदेनी ता देहरे दे देथिनी गगुआ माछ ता रसुण सांगरे गगुआ माछ को भल रकम भाजी देथिनी आ भाजी देकी तापर जो परिवा को सिझेकी रखी ताकू करना ता देहरे दे देथिनी तो बहुत सुंदर होता तरकारीटा खाइबा पई गोटे पुराना कालिया तरकारी ए सब तरकारी माने जेतेबे मु रांधे मोर छुआ कथा सब बेले मनर पड़ जाए ये जे खंब आलू टक भेंडी पानी सारू ए सब जिनस जे एबे करना से सब आस्ते आस्ते हजी गलानी माने मार्केट रे बिक्री होउची आगुरो जे जिनस खांतनी फिंगी दियंती एबे से सब करना मार्केट रे बिक्री होउची दरकार हला बेलकु ना कि माने किणा है कि आसिकी खंडे अधे किणा है कि खिया होउची तो सेति पई कि मते भारी खुशी लागुतला ए सब तरकारी करिकी तो देखी पारे सेटा मैंने भजाटा हो सारा पर मुझे देहर करना जो परिया को सिझेकी रखी ता देहर ढाई देनी तो यही समय करना लंका जीरा गुंड टिके देदेवे ताऊपर आम तो लंका गुंड पड़े तरकार खाली जीरा गुंड टिके दे देकी बघार देती ता जब खटा पानी जे बास्नाटा होता ना पूरा कौन कहमी मन आ ये खटा पानी दिन कि आ सागर किसी तरकारी भी आवश्यक पड़ोनी खटा पानी एत सुंदर लगे तापर से फुटीगला भल रकम तो बाहर कर देती तो देखिए बोले केते सहजरे केते सुंदर पूरा टेस्टी तरकारी होगला हुए तो यहाँ पुराना कालिया तरकारी होइतिबो किंतु बहुत सुंदर खाइबा कि अल्प तेल रे बेसी मसला किछि दिया है ना तो बहुत सुंदर होता तरकारीटा को बघार दे मैंने उजाड़ी देकी रखी तापर करना साग खड़े देनी साग खड़ी थी तो एबे तो साग खड़ी हेनी जो कुशिया साग आसको घाट कर देती बस दीपर रोषे सरी सरला मु चटापट समस्त दे देती खावाई कि तापर मु भी से खाई देती कहीं आज हूँ बुधवार आमर कना एपटर संक्रांति की संक्रांति ही आम मानु मसे बुलिकी धरी था तो से संक्रांति गलापर आमर यहाँ मार्गशीर मासर प्रथम पाड़ी गुरुवार पड़ुचे किंतु आमर माण बसबनी माण जाकि बस चतुर्थ पाड़ी की ही माण बस किंतु जेहेतु मार्गशीर मासर प्रथम पाड़ी गुरुवार तो से घरद्वार तो निपा पोछा हम तीन टा जाक पाड़ी आम मानि था माने गुरुवार को मानि था तीन पाड़ी किंतु आमर चतुर्थ पाड़ी रे ही माण बसे आ से गोटे पाड़ी रे ही सब रकम भोग दि जाए जे मंडा चितौ खीरी सब भोग गोटे पाड़ी रे ही दिया था तो से जेहेतु आज बहुत सारा काम तो जापारे पर्वपर्वाणी कि उत्सवर आसने तो काम पूरा द्विगुणा बढ़ी जाए घरद्वार सफासफी तापर पुणी एटा मार्गशीर मास गुरुवार राति पाइने तो कौन करे आइंस जी थिला तो दीपर खियापिया करके सब धुआ पोछा सब करदेकी सब सरे देती आइंस काम आ कि रखी कहीं गुरुवार दिन घरे बिल्कुल भी आइंस पशिबनी तो से जी थी रोषेबास कर खियापिया करके धुआ मजा सबू सरे दे सारिकी आसी करना पोछा मारिया कि माने बासन धोई बासन नहीं कि सब रखीदे टियल पाखर मैंने आगर घरटा पोछीदेमी यहीटा हूँ सबुठ बड़ कम मो कि तो मो बाबा कहते जे मैंने जो आम जे ठिया होगी जे पोछती जो पोछार सहीटार पोछीदे मत से करना पोछी आसेनी बिल्कुल भी मत पोछी आसेनी केरकम आ मु करना सब बेले रकम नईकी पोछे बसिक तो मु पोछि पारिमिनी कहीं मु एत मोटा जे बसिकी किसी काम करिया मो पई बहुत मुश्किल
ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି ସବୁ କାମ ମୁଁ ନଈକି କରେ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ନଈକି ଘର ସାରା ସବୁ ପୋଛା ମାରିକି ବାହାରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋ କମର ପୁରା ବଥା କରିଯାଇଥିଲା। ତ ଘର ପୋଛା ତ ସରିଗଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ତ ଆସିନି ଦୁଆର ଧୋଇଦେମି ବୋଲିକି ଦୁଆର ପିଣ୍ଡା ସବୁ ଭଲ ରକମ ତ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେମି। ଆଉ ଯେଉଁ ଦାଣ୍ଡଟା ରହିଲା, ସେ ଦାଣ୍ଡଟା ଝାଡ଼ୁ କରିବା ସମୟର ମୋ କମର ପୁରା ବଥା କରିଯାଇଥିଲା। ଏତେ ବଥା କରିଥିଲା ଯେ ତାମାନେ ମୁଁ ଆଉ ମାନେ ଉଠି ବି ପାରିଥିଲିନି, ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ମାନେ ଖାଲି ନଈକି ଯେକୌଣସି କାମ କରେ ମୁଁ ନଈକି ବସିକି କରିମି, ନହେଲେ ନଈକି କରିମି। ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମୁଁ କାମ କରିପାରେନି। ତ ସବୁ କାମ ସବୁ ସରେଇ ଦେଇଥିନି। ଏଣେ ଗାଈ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଏସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଗାଈ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଗାଈ କଥା ବି ବୁଝିତେ ହେବ। ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା 3ଟା ପାଖାପାଖି ସମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା ସବୁ କାମ ସରିଲା ବେଳକୁ। ତାପରେ ଚୁଲି ପାଖଟା ବି ଆସିକି ଚୁଲି ପାଖଟା ବି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିକି ଦେମି। କାହିଁକିନା ରାତି ପାହିନେ ଯେରକମ ବିଲକୁଲ ବି ଅଇଁଠା କେଣେ ରହିବନି। ଆଉ ରାତିରେ ତ ଗ୍ୟାସ୍ର ରୋଷେଇ କରିମୁ, ଖାଲି ରୁଟି ତରକାରୀ ହେବ, ଭାତ ତ ହେବନି। ଆଉ ସେଇଠି ଯାଇକି ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ମୁଁ ପୋଛିଥିଲିନି, ରଖିଦେଇଥିନି। ରାତିର ଖିଆପିଆ ସରିଲା ପରେ ସେଇଠି ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ପୋଛିଦେମି ବୋଲିକି। ତ ଏତିକି ସବୁ କାମ ସରିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ବି ମାନେ ପୁରା ଥକି ଯାଇଥିନି। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କାମ ଚାଲିଥିଲା, ମୁଁ ପୁରା ଥକି ଯାଇଥିନି। ମୋତେ ଉଷାବାର ହେଲେ କାମ ଆହୁରି ଅଧିକା ବଢ଼ିଯାଏ। ତ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପା, ଶୁଭ୍ରମଣୀ ଦିଦି, ସ୍ନେହଲତା ଦିଦି, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିଦି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମନଟା ବି ମୋର ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଯେ ମୋତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଛି, ଭିଡ଼ିଓରେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ହେଉନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ତ ଦୁଃଖ ନାଗିନେ କ'ଣ କରିମି, ସବୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ କଥା, ମୋ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ବା ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିମି ସେନ୍ତର। ମୁଁ କେବଳ ଯାହା ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି। ତ ସେଣିକି ଦେଖିବା ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ, ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ବଢ଼ି ଚାଲିମି, ମାନେ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗେଇ ଚାଲିମି। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ନା ଚୁଲି ପାଖଟା ଖରକା ପୁରକା କରିକି ସେଠି ଟିକେ ଛୁଞ୍ଚ ମାରିଦେମି। ଛୁଞ୍ଚ ମାରିଦେଇ ସାରିକି ଗାଈ ଆଣିକି ବାନ୍ଧିମି, ଗାଈ ଦୁହିଁମି, ଦାଣ୍ଡ ଖରିକିମି, ଏଇ ରକମ କାମ ମୋର ସବୁ ଚାଲିଛି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଦେଖାହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦେହର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ।